mawana yo, tu invoquer mawana yo, na tango oyo Seigneur, yonde olimbisa biso, yonde oyo kela biso mawa, Yahweh mawana yo na poko alelo rabi, limbisa biso Yahweh, tozongise pa na yo, limbisa biso Shama, tobelemise pa na yo papa, pona kosenga mawana yo Seigneur, tolingi to banda marche na biso na yo papa, papa elo komande kabola biso na yo Seigneur, Yahweh okela biso mawa, Yahweh limbisa biso Seigneur, papa mawana yo Seigneur, mawana yo El Shaddai, mawana yo Adonai papa, tosengi mawana yo, oh Giovanni ici papa, na poko lelo Seigneur, El Shaddai Adonai Seigneur, tosengi mawana yo Seigneur, l'espace il y a 4 minutes oh Seigneur, tosengi mawana yo, l'espace il y a 4 minutes oh Seigneur, tosengi mawana yo Seigneur, Yahweh okela biso mawa, Yahweh no limbisa Yahweh, yasengi mawana yo, kati na biso Seigneur, papa mawana yo papa, na poko lelo Seigneur, na kati ya niko Seigneur, oh okela biso mawa Seigneur, yodo kama mawa Seigneur, mawana okela biso Seigneur, olimbisa biso Yahweh kita ici car Seigneur, la combo de Seigneur, aie pitié de nous Seigneur, pitié de nos âmes. Papa ngana osemo mawa, ata bakangi nyonso, ata bakati nyonso Seigneur. Papa ngana osenga kama mawa na yo. Papa ata balia famille telemi Seigneur, mais soki nga tubeli ba faute na ngate Seigneur, na nga moto apamba Seigneur, na nga moto apamba Seigneur, na nga moto apamba my God, na nga moto apamba Seigneur wa bongine loko monte Seigneur. Papa yango na senge pa na yo, yango na lobi pa na yo, Yahweh yo kamawa, Yahweh yo kamawa, papa mawana yo na poko lelo Seigneur, mawana yo kati na biso Seigneur. Bien aimé bisa ensemble, pas comme déjà peine. Dans quelques minutes, dans 2 minutes, Seigneur, dans 2 minutes, dans 2 minutes, dans 2 minutes, He's listening to you. Tell the God of prophet. Tell the God of strength. Tell God of strength. The one is reigning. The one who is in front of his people. Tell God. Tell God. Tell God. Et puis pendant on a déjà prêt. And start being ready. Start being ready. The one stand where you are. Stand. But dans quelques minutes au côté. Because in a minute we are going to go to Tellement d'habisike swamio. Ça la peut pour l'abandonner marche. Be ready. Tellement d'habisike swamio. Be ready. Tellement d'habisike swamio. Be ready. Stand. Tellement d'habisike swamio. Stand on your feet. Tokei. Let go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. Bonne année! Happy New Year! Acclamons pour la gloire de Jésus! Le merveilleux! Donc, beta maboko. Est-ce que maboko ma Karine Zawa pina poko alelo? Maboko ma Thérèse Zeb na poko alelo? Maboko papa qui a les Zeb na poko alelo? Maboko ma Beignet Zeb na poko alelo? Aïe! Au côté nuit. Oh, God bless you, God bless you. Beta maboko wana bigami kono parce que Azanzambe yenda mérité na yango. Oh, Azanzambe pinu ya. Est-ce que yo tikali? Est-ce que yo koti? Est-ce que ça la mwana moko ayebisa ya mene moko o epesa satana motema pasi? Amen. Hallelujah. Amen. Kana molongi mwa zaliawa. Aïe. Ah, beta maboko wana. Soki ya solo no koti tala. Ata kolemba ya prière à 45. Ebi kyoza makasi. Ebi sa waze na yo. Tell your neighbor na koti. Est-ce que yo koti te? Ebi senga na koti. Yo tikali. Ah, la moussa e bouché. A bouché ebi sa e. Ah, lobela. Aïe. Ebi senga na koti.
Aïe, tomata. Today we're going high. It's time. It's time. Let me be happy. You know what to do, happy. Moi je chante pour Jésus. Moi j'écris pour Jésus. Aïe. 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 Adokoti ane asika adokoti na mabota na biso ananaza na bomo yelo bango bakufi isi bakenda biso tokoti na nzambe tozobeta maboko yesu tozoyemba mpo na nzambe na kati ya shadiere ngana kota nete nivende ata nalembi nakobeta maboko otika komimbrie ndeko oyemba ata na monoko na yo nzambe atalaka nde motema tozobeta nde maboko ale aweza nango mikono aweza nango maboko ale bonne année ale happy new year ale bonne année ale happy new year ale beta maboko mpo na nani Yesu yembela ya salinza bela kuya sokole mitambala boko ngana kolemba teko ateza nango molunge ale maboko 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 soki ya solo zana ba moindeko oyembela nzamba bikolo oya pesi yonde pema atole mbindeko yembako iye na pesi bino babonane babone fete bandeko frère Jérémie Azaliawa sokole mbilo la sultane petata maboko lelo ngana kotiana ngama kelele ngana kotika tendeko ata muteme losala ngai mpasi nazoyemba podia bakatenga oh tozoyemba na pesa loyembo toke namakolo aya topesi bango ba topesi bango babo Bonne année. topesi bango ba Happy New Year. topesi bango babo Bonne année. Bonne année. Bonne année. Happy New Year. tozoyemba kata na yembo bandeko nanga esi balembi solokaka na 10 minute ya pamba nazoyemba
bafuna yeswe ezosimba tende kunangaye atokobeta tana kata monoko tobeta ata maboko Aïe, toqué, allez, bonne année, Happy New Year, bonne année, awezana ngonde magamba mikono, atosoye mama bakondeko, toki kwazole mituna motuna, kala kama kambonda basakoli, azanza mbe ya bikamwa, malembe ko, malembe yaya, na moni tokati awa, tokati awa, awa na moni bandeko mususu balali tikana la musabango ngana lingaka na yemba libre soki nazo yemba libre na yoka bien yebi sanza mbana za malamu. Tell that God is good. Yebi sanza mbana za malamu. Tell that God is good. Yebi sanza mbengana koti. Tell God I entered. Toyemba, bisto yemba ka. We are going to see as we see. This is just the beginning. This is wind of prophets. The son of prophets. Toyemba te pono sepelisa mutu. Donc biso toyemba ka. As we see, yebisa voisin na yo. Tell your neighbor. Bonne année. Tell him bonne année. Oh, tell him happy New Year. A New Year. Ask him the new shirt. What else did he give you? What else did he give you? Akoti. Aya. Oh. Yaya yeswe, yaya nanga. Oh yeswe, yaya nanga mugwe. Yaya yeswe, yaya nanga. Oh yeswe, yaya nanga moko. Yaya yeswe, maina yemana mikono. Oh yeswe, yaya nanga mugwe. Yaya yeswe, yaya nanga yemba yaya ho. Oh yeswe, yaya nanga moko. Oyembela nzambe ndekotele mae eza makumba molimo lunga ya kufanda yaya yeswe yaya nanga. Oh yeswe yaya nanga. Osoko yembitendeko sekotika lituna na ane 21 yembela ina bendoyo yaya yeswe. Oh yemba yaya ye. Oh yeswe yaya nanga. Tozobeta maboko pona ngate nipo na pole nipo na moto yaya nanga mogwe yaya nanga. Oh yeswe yaya nanga. Oh yaya yeswe soki na moni prodige na moni jeremaye yezapona yeswe yaya yeswe. Oh yaya nanga. Oh yeswe yaya nanga. Oh, misusu bako fina butoyo, misusu batika ina vende, yoko tina vende, yembera kaya we. Oh, yaya na, yemba yaya ye. Oh, yesu, yaya nanga. Alebito soyo kasoni pona nine, ozo bangana nine ko. Oh, tobole mabona yesu, yaya nanga. Sokole bide ko beta milolo ye. Sokole bibeta maboko yembera kaya we. Yolele 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 zambaba sakoye yolele 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 zambaba sakoye. Oh talangana yembi talangana bini
salangana celebre zamba basakolie yolele 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 zamba basakolie soto tumboliye na tongo na midi ya telemi zambe ya bigamwe zamba basakolie yolele 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 zamba basakolie oh yo zambe na bigamwe zambe na magase zambe na bisoye yolele 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 toke yoka oya bisoye swase kwaye zamba basakolie oya bisoye swase kwaye zamba basakolie oya bango bana makufa ye zamba basakolie oya bango kimba ngakenda ye zamba basakolie oya bango mama kenda ye zamba basakolie oya bango azalike kwe zamba basakolie oya bisoye swase kwaye zamba basakolie oya biswasa linzambe iyo yolele 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 zamba basakolie yolele 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 zamba basakolie tozobeta se maboko zamba basakolie tozobeta se mikono zamba basakolie eza makambo ya molimo zamba basakolie yemera gayawe ma santola gaye se ma nabinela yawe o katina epini ye o katina ne yaziga ye ai yolele 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 Mungu abasakolie yolele 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 zamba basakolie tozoyemba konanane zamba basakolie tozoyemba konanane zamba basakolie yole 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 ai zamba basakolie yolele yolele ai yolele ai zamba basakolie unachoka hapana mtaje hapana unachoka hapana olembiko yolele 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 zamba basakolie yolele 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 ai zamba basakolie ya Yesu ya nanga oh yes ya nanga mope ya Yesu ya nanga yangoye oh yes ya nanga mope togoyemba na mabobo ya nanga ai togoyemba na mikono ya nanga mope togoyembela kayawe ya nanga mope ata na mabobo yemba ya nanga moko yo ma zwa ai ma 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Osane papa nanga nemeliwe Osane Osana wani wakwimbira we Osane papa nanga na santolio we Osane Osana wani wakwimbira we na yembeli yawe ite osana bamuna bamona ye Osane Osana wani wakwimbira we Osane Sambena ana yola liko wake Osane Osana wani wakwimbira wewa Namati bangomba koluka nzambe yo batami wake Osane Osana wani wakwimbira wewa Napokwa ya lelo namoni nzambe yo kita osale Osane Osana wani wakwimbira wewa Nabutu ya lelo namoni ane bende Osane Osana wani wakwimbira wewa
lisusu batikali nane 2021 nzambe nanga Hosana wani wakwimbila nakoti ane oyo na mwaya sika oyo nzambe nanga Hosana wani wakwimbila beta maboko yo beta maboko beta maboko oyemba Hosana oyemba Hosana oyemba Hosana oyemba Hosana oyemba Hosana oyembela Yesu yo oyemba Hosana Hosana nayo oyemba Hosana Hosana Yesu yo oyemba Hosana oyembela Yesu yo oyemba Hosana oyemba Hosana Hosana na yawe obeta maboko dika mikono emba Hosana emba Hosana emba Hosana embe ya Yesu yo beta maboko emba Hosana emba Hosana emba Hosana emba Hosana nabuti alelo na alelo yo emba Hosana emba Hosana kumisa Yesu yo embe ansambo yo kumisa Jehova embe Elohim embe Yahweh beta maboko aboko ya lelo ane ya siko yo tonga mana yo embe ya Yesu yo emba Hosana zambe na mbuya Hosana na Yahweh emba Hosana 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 azali zambo yo zambe abika mwe kumisa Yesu yo papa ya bana papa bikoro zambe ya Karinda zambe ya Olivia zambe ya Teresa zambe ya Mami zambe ya Maria zambe ya Mary zambe ya Anna zambe ya Jeremia zambe ya Police zambe ya Neda zambe ya Male zambe ya Lemo zambe ya Kedi zambe ya Joel zambe ya Jemi zambe ya Lilian zambe na Biso aboko ya lelo embe ya Yesu yo asali nzambo yo abongwa nite papa ya bana papa bikolo zambe kitoko zambe malamu aboko ya oyo embe Yesu yo ndaku oyo beta maboko kumisa Yesu yo aboko ya lelo asali nzambo yo zamba bikamwa kumisi Yesu yo Hosana na Yahweh Hosana na mbuya Hosana papa bana papa bikolo tonga ya lelo nane ya siko yo ayembeli Yesu yo obesi makasi na bisika oyo zambe ya Mary zambe ya Mary zambe ya Anna zambe ya Lemo zambe ya Kiara zambe ya Kediti zambe ya Pole embo Hosana embo Hosana embo Hosana embe ya Yesu kumisa zambo yo asali awa papa ya bana papa bikolo emba Hosana emba Hosana emba Hosana asali nzambo yo papa ya bana papa bikolo tokumisi Yesu yo yembera nzambo yo asali mokonzi yo abongwa nitende kwe papa ya bana papa bikolo nakati ya ndwi oyo abongwa nite yawe Hosana na Rabi Hosana na Adonai Hosana na Yahweh Hosana na Rabi Hosana na Jehova Hosana na Yesu yo
Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yesu, oh kumama nayo, solo merite yango, solo katina biso, yende papa ya bana, yende papa bikolo, sola pesi pema oyo, toki melimba ngote, tolukina makuta te, tolukina bilamba te, tolukina kitoko te, tolukina mayele te, tolukina makasi te, tolukina yeso yo, totikalise na Yahweh, solo na pokwa ya lelo, yende papa malamu, yende nzambe na nguya, nakata familia Teresa, nakata familia Luboya, nakata familia Wakasa, nakata familia Kimeme, nakata familia Lemo, nakata familia Joel, nakata familia Kese, nakata familia Elvis, nakata familia Marie, Kolo sali papa na biso, Kolo tomba mana yo, Osa l'Éternel est Dieu vivant, incomparable est Dieu tout-puissant. Je vais te chanter mon Dieu Yahweh, oh sois élevé mon Dieu, parce que tu n'as pas changé mon royaume. Je reconnais ta main puissante, oui tu vis parmi ton peuple, par nos adorations et si par nos acclamations. Laissez-moi je vais te chanter mon Dieu, laissez-moi je vais te louer mon royaume, parce que tu n'as pas jamais changé. Tu es le comparable mon Dieu, moi je vais t'exalter mon royaume, parce que tu n'as pas changé mon royaume. Just like you, my God. Oh, thank you for the breath for life. Oh, je vais t'élever. Laissez-moi exposer ma joie. Laissez-moi exposer la joie de mon cœur. Parce que je ne peux pas les retenir. Je l'avoue de tout mon cœur. Car j'ai vu ta main puissante. Ils m'ont tendu de pièges. Afin que moi je tombe. Mais ils n'ont pas pissé là. Parce que tu as veillé sur moi mon roi. Oh laisse-moi te chanter. Je vais laisser mon cœur te dire merci. Parce qu'entre dans cette année, oui je le vis dans mon cœur. Même si elle n'est vrai que rien. Car moi je connais que tu n'as pas changé. Tu es le roi des rois des rois. Hosanna na Rabio, Hosanna le roi des rois. Oh little voices, oh sing this song. Oh yembela Yahweh, yembela Yesu, kumisa yena, oh banana sikoyo. Il est le Dieu créateur. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te dire thank you Yahweh. Nous voulons élever nos voix. Tu n'as pas été comme toi, parce que tu n'as pas changé. Je vis ta main puissante, je vis ta gloire. Car je vais te glorifier, parce que tu n'as pas changé mon royaume. Tu es le roi de ma vie. Quand je suis abattu, quand je pleure de mon cœur, toi tu viens là pour m'encourager. Toi tu viens essuyer mes larmes. Toi tu viens pour me secourir, parce que tu es le bon rédempteur. Moi je reconnais ta main puissante. Papa descend aujourd'hui. Moi je voulais marcher avec toi. J'ai décidé d'abandonner toutes tes vies anciennes. Mais voici j'ai quitté la vieille homme. Je voulais te suivre. Je me suis décidé de te suivre, parce que je reconnais tu es mon royaume. Ah Yahweh, oh Yahweh.
le vide à mon cœur, parce que je voulais te glorifier, car je reconnais ta puissance, parce que tu viens des sièges, oh, tu es au-dessus de tous les noms, tu es là et parmi nous. Quand je vois ce ministère, ça me donne l'envie de chanter. Quand je vois les désormais, je toujours reste te plaisir. De te dire merci mon roi. Et voici tes chanter. Voici la récitation de mon cœur. Je suis pas là à au collet, mais je me suis proché à toi pour te chanter ces chansons. Même dans mes langues maternelles, moi j'ai la pour tuer mon roi. J'ai la pour tuer ma force. Solo Yahweh nanga salae. Yango toyembe linzambe. Tika toyembe la yendeko. Kolo abongwanite o. Ye a changé na yete o. Ata mokili ekimi yo. Ya Yesu akimaka moto te. Ata bakati connexion e. Ya Yesu akataka connexion te. Oya sali esprit solo asakolo bana biso. Na mokanda ya Jean 4. Allo il est revenu. Que les vrais adorateurs vont te louer en esprit, ainsi que dans la vérité. Mais voici s'exprimer. Nous voulons aller dans la profondeur. C'est vrai que tu es mon roi et nous voulons te glorifier, parce que tu n'as pas changé. Ainsi que la Bible me dit, c'est vrai que tu es le même hier et aujourd'hui, et sûr que éternellement. Nous voulons te glorifier. Oh, Kumamana Yogi, Kumama Elohim, Napokwaya Elohim, Atana Maboko na Yohe, Beta Yango Pona Yesu, Asali Zambe Oyo, Obelayata merci, Toloba Keza Kaka inerditant, Bona Korukane Yesu yo, Ataba difficulté Yatao, Iso Tolobi Osana Osana na Yahweh, Nadolobi Yahweh Tombomae, Tolobi Mungu ne Tombomae, O Mungu nasifiwe, O Mungu ni mwema. I worship you my Father. Oh, comment te dura, oh, tu es mon roi Yahweh. Oh, je vais t'adorer. Oh, comment te adorer. Kumamana Yohe, oui, la mêlée. Les rois des messieurs de guerre, nous voulons te glorifier. Des profondeurs, même si ma voix s'est stoppée, dès que je récite, je t'ai donné, parce que ça vient dans mon cœur, parce que ça provient dans mes forces. Je te dis, tu es ma force, je reconnais ta mère puissance. Oh, élevons les noms de Dieu, glorifions Jésus. Il n'a pas changé. Commence à élever Dieu. Commence à élever Dieu. Start glorifying the name of God. Commence à élever Dieu. Start glorifying the name of God. Commence à élever Dieu. Start elevating Adore-lui parce que tu es arrivé dans cette Adore him année. because you've reached this year. Parce qu'on va prendre juste quelques minutes pour nous Because we séparer. get just some minutes Enfin, before de revenir giving encore ourselves for us pendant la again to journée, meet again par la grâce in de the afternoon Dieu. by the grace of God. Et Again. pendant ce moment, Indeed, this time, adore ce Dieu. adore that Dis-lui God. merci
Thank him. Dis-lui merci. Thank him. Parce qu'il n'a pas changé. Because he didn't change. L'éternel est Dieu, le roi des rois. He's God. Bien-aimé, il y a King, ceux-là the qui King sont of morts. kings. Beloved, there are those who Il y a ceux-là qui sont décédés pendant ce who moment. died. There are people Il y who a are ceux-là qui dying sont dans les right hôpitaux now. pendant ce There are moment. those who are not in the Il y a hospital. ceux-là qui sont en train de pleurer sur There are ces those one raisons. who are crying seriously. Mais si toi tu vis, But if you are ce n'est pas living, par ta propre force. it's not by your strength. Ce n'est pas par ta propre volonté. It's not by your own Mais je reconnais volunteer. qu'il y a un Dieu vivant But I believe there qui is a t'a living toujours God aimé. who always loves Comme you. tu es là avec ta famille, The same way you are comme there tu es with là your avec tes family, enfants, the same way you are there là où with tu your vis, là où tu children, es, where you are living, glorifie ce Dieu. glorify that Ce n'est God. pas parce que tu as de l'argent. It's not because you have money. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent. It's not because you have money. Parce que tu as de l'argent, c'est pas à cause de cela. It's not because of that. Et c'est à cause que But it's because Dieu t'a aimé. God loves Dieu you. t'a aimé. God loves you. Dieu t'a aimé. God loves you. Dieu t'a aimé. God Dieu t'a loves aimé. you. Dis à Dieu merci. Thank God. Dis à Dieu merci. Thank God. Adore ce Dieu parce qu'il est I do merveilleux. that God because He's marvelous. Il est le comparable Dieu, He's the incomparable le roi God, des rois, the King of Kings, Sabaoth et Adonai. Adonai, Sabaoth. Pendant ces moments bien-aimés, During this time, je beloved, sais que nous allons clôturer là I know that we are going parce to qu'il y a finish une here heure qu'on va arrêter. because here we are going to Et pendant finish. ce moment, And during this time, j'aimerais juste te demander I just want to ask ainsi de s'asseoir and to tell you to sit down. et en acclamant aussi pour la gloire de By Jésus. clapping hands again for Parce Jesus. qu'il est le comparable Dieu. Because Dis he's à ton incomparable frère, God. Tell dis your brother, à la sœur qui est tout près de toi, tell your sister that's near dis-lui, you. Tell him, dis-lui, bonne année. Happy New Year. Dis-lui Happy New Year. Tell him Happy New Il a dit Year. quelle réponse? Why did he Merci tell pareillement, you? the same to you. Thank you and the same Dis-lui, to you. cette année est une année que de grâce et Tell de him bonheur. this year is a year of peace Que and Dieu avait glory. préparé de grandes choses That pour toi. God prepare big things for you. Bien aimé, sans plus tarder, Beloved, without nous n'allons wasting pas time, vraiment vous prendre we are beaucoup not de temps going really to get you parce time. qu'on va couper la vidéo à bientôt là. Because soon we are going to stop Et the donc nous video. allons vite, So vite we are going to read fast, faire la fast. lecture We're going to read fast, fast. dans le livre de Jean, In the book of John, Jean le chapitre John chapter 11, 11, le verset verse 24 24 jusqu'au 31e verset. until the 31 Je fais la verse. lecture I read in the name of Jesus. na kombo Amen. na Yesu Christo. Amen. J'ai bien dit Jean le chapitre John 11, chapter 11, le verset. verse. Et nous allons. Juste attendez. Je fais la lecture. Amen. Je sais, I know, lui répondit Marthe, answered Mark, qu'il résistera à la résurrection. that is going to rise again in the resuscitation Au dernier jour. in the last day. Jésus lui dit, Jesus told him, je suis la résurrection et la vie. I'm a resurrection and life. Celui qui croit en moi The vivra, one who believes in me will quand live, même il sera mort. even when you Et die. quiconque vit et croit en And moi anybody who live who believe in me ne sera et ne mourra jamais. will never die. Crois-tu cela? Do you believe that? Elle lui dit, And told oui him, Seigneur, yes, Lord. je crois que tu es le I Christ, believe that you are le Christ, Fils de Dieu, the Son of qui devait God, venir dans le monde. that was supposed to Et a come in ainsi the world. parlé, That way he spoke to elle s'en you. alla, And puis goes, elle appela secrètement then called Marie, sa Mary, sœur, his sister, et lui dit, then told her, le maître est ici, the maître et te is demande. here, is here, and I just Dès que Marie attendit, when just Mary et il se leva, she stand prosternement, she stand fast et alla and went vers lui. to him, Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, because Jesus didn't yet enter in the mais il village, était dans les lieux où Marthe l'avait rencontré. but he was in the place where Martha did find him. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison Then the
But the Jew that was inside the house with et qui Mary, l'a consolé, qui l'a consolé, and that was consolating l'ayant her, vu s'élever prosternement et seeing sortir, her to stand straight forward and going la out, suivrait, follow him, disant, and by saying elle va she will, au soupir clair she's going to the grave pour y pleurer. to cry La parole de Dieu. the word of God. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons la personne de Dieu pour la parole de Dieu. Scream and scream for the glory of Que God. Dieu vous bénisse. May God bless you. Et on a eu un petit thème là We finish with a new qui va un term peu nous relever, that will really qui va us, aussi nous faire donner l'esprit de révolte, that will give us again the spirit of de revolt, comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous the parler, spirit of what does qu'est-ce que God Dieu want veut que nous us, fassions sur cette année. what that God wants us to do Et si là où this vous year. m'écoutez, And if what when tu you are sens que saying, tu as déjà you feel that l'esprit de dormir, you have the spirit of je te sleeping, supplie de I'm te really lever, begging bien de you, commencer à stand marcher up and start pour walking éviter toutes ces choses-là. so that you may not Parce get all que those cette things. nuit, Because this cette night, matinale, this pendant morning, ces moments, during this Dieu time, avait réservé de bonnes choses pour toi. God reserved Si a lot tu of reçois good things for l'opportunité you. If you de bien saisir le message que Dieu va nous donner, of really taking the cette message nuit, that God give you, sache-le this bien night, que no one thing Dieu fera de grandes choses. God will do big Je things in pensais your que tu allais life. dire Amen I pour la thought you gloire were de going to Jésus. say amen for the glory of the Lord. Bien aimé, Beloved, Bible ici bisobwe, the Bible is telling us that na mokanda ya in the book ya of Jean chapitre 11, John chapter 11, le verset verse de 24 à Tatina Suka. from 24 until the end. Na mokuse, In short, toyebi histoire malamu. we know the story. Eza histoire ya Marie et Marthe. It's the story of On va Mary perdre and qui ndeko na Martha, bango mobali Lazare. who lost Et their Lazare qui brother était l'ami de Lazarus. Jésus. And Lazarus, the one who D'abord Lazare était l'ami de Jésus. Lazarus was the friend of Lazare Jesus. était comme Lazarus was l'intime de Jésus. like the intime Parce of que Lazare Jesus. connaissait aussi Because Lazarus knew that l'envie the feeling, et le besoin, all feelings also, tout ce que Jésus ressentait. everything that Et tant qu'ami et frère, as a brother, Lazare avait and cette brother, priorité de bien connaître. Lazarus was Parce having que that Jésus ne priority cachait to rien. know, because Jesus wasn't keeping anything Parce from qu'il était him. son ami proche. He was his closest friend. C'est fut un moment que Lazare était tombé maladie. There was a time when Lazarus Et le cœur de Jésus était abattu. and the heart of Jesus Mais was tellement il était en closed down. service, Since she was in il ne peut pas service, abandonner ce he service-là couldn't leave that pour aller service to assister là où était Lazare, just son to ami. go and see where Lazarus was. Peut-être le Seigneur, Beloved in Lord, il me dit ceci. the Bible is telling us that Lazare aibaki kokufa. Lazarus was Alebetaki killed. ntina kati ememaki ntina liwa. Lazarus died through disease. Lorsque But Jésus aussi son ami Jesus also is ayebaki Lazare akufaki. They knew that Etanga Lazarus soki died. message wana, And when he get that message, esi biso ete the Bible is telling us that Jésus plaira. Jesus Bien cried. aimé, Beloved, Jésus avait aussi pleuré pour ta vie. Jesus also have cried for your Jésus a life. pleuré pour ta vie. Jesus cried for your Jésus a life. pleuré pour ta vie. Jesus cried Jésus for a your pleuré life. pour ta vie. Jesus cried Yesu for your alelaki life. mpo na vie na yo. Jesus cried for your Même na life. ngomba ya Golgotha, Even if the mountain of atangisaki mpinzoli Golgotha, na ye. he give up Quand il his disait shoot que out Eli, his Eli a ears. Sabatani, When he was saying Eli, Eli, c'était pas que Sabbatai, Nzambe ayokele mawa it's longole not so wana. that God may feel before Ande him otala and sort na biso bato you oyo. were checking it Comment out. est-ce que tokotika na se ya mokili oyo How are we going to remain in avec this la world? réalité, les conditions. In the reality and condition. Mais ce fut le moment là, dont tout le monde était Lazare ayebi kokufa. moment when Lazarus was there, Marthe, sa sœur, Marthe, the et sister, Marie, and la Mary, sœur d'Elphin, the half sister, azalaki vraiment abattu. they were really Azalaki down. vraiment abattu. They were really Mais ce qui down. m'a fait la joie, c'est quoi? But what make me happy to Quand on watch, s'approchait de when Jesus quand got on dit near le retour de them, Jésus-Christ, when they listened to the return of et Jesus, Bakosani. they D'abord, pushed c'est near. Marthe qui était allée. It's first Qui était Mark allé? went. Elle a causé avec Jésus. She talked with Jesus. Abina Yesu cœur, He told c'est trop Jesus, tard. it's too late. Soko ozalaki, If you were there, ndeko na ngai, my sister, alaki adaeki. she couldn't die. Bien aimé, Beloved, na vie ya mutu, in the life of a quand tu marches person, avec Jésus, when you are working with Jesus, is not when I ozalaka te was. soki. There's no when Soki I ozalaki ye, was. soki opesaki ye. It's not if you Non, could. quand Dieu If dit, you could. When Jesus, Quand when Dieu God dit, say,
when God Le says, problème est que de quoi the d'abord? problem is first to believe. Bima oyo azoyebisa yo. Believe what Ata na is telling ndenge omonaki you, eloko te. even if Na première position bima na oyo azoyebisa but in yo. the first position, accept what Yesu Jesus ayebisi tells Marie you. ke Jesus tells ndeko na Mary, obika. your Ndeko brother na is going to osekwa. be healed. Look, Lazarus is going to be healed. Mara yoki. Mary- Martha yoki. Mark, listen. Yo eloko ayebisi Yesu. And what Abi did nayebi Jesus ke Jesus na mokolo say? suka. I know that the last day, Bato oyo batambolaki na Yesu. people who walk Oyo babangaki with Jesus, Nzambe who were afraid of God, bakolamuka. will go. Donc mpona Marie, So for to Mary, mpona Marthe, or for Mark, ezalaki déjà impossible. it was already Na moto oyo déjà impossible. asali 4 jours na kati ya If a person who did azopesa already solo. 40 days in Moto asali grave, 4 jours na a kati ya person who did 40 azopesa days déjà solo. is already giving out smells. Abi te eza impossible mon Say no, Jésus. it's impossible. Parce by que nayebi Jesus. ke Lazare olanga moko asuka. I know that Jesus, Lazarus woke up Jésus in lui the dit last day. ceci. Then Jesus told her Je te l'ai that. bien dit. I Celui told qui you croit en nicely, moi. the one who believes Moto in otambola na me, kati ya maloba oyo napesi ye. the one who is walking Moto in my wana. presence, that Ata liwe ozwi ye. person, even if they take Ata him, akufi lelo even oyo. if he died Ye today, akufi te he azovivre. won't die. Akufi te He azovivre. won't die. Ouais. Yes. Alobi moto oyo He's saying a person azotambola na ngai. that walks Moto oyo with me, azolanda ngai. the person who Jean le follows chapitre me, 11 verset 24 à 26. John chapter Voilà comment 11, Marthe a répondre à Jésus. 24. Et puis comment même Marie et You see comment how aussi Jésus a reçu Mary was cela. responsive Marthe to va the réponse. answered by Jesus. Abi soki muntu atamboli na ngai. He said, if somebody walk with me, believe Moto wana me, takufi my way. azovivre. That person didn't die, he's still Tu alive. là pourquoi? Tell me why. Parce que celui qui marche avec Jésus, Because he's celui the qui one who croit en walks Jésus-Christ, with Jesus, he la believes vie in Jesus éternelle est Christ. réservée en And eux. eternal life is belongs Je to pense que him. tu as l'acclamé pour la gloire de I Jésus. thought you were going to Parce qu'il est le roi des rois. clap hands for the kingdom of God. Oui, la vie éternelle a été toujours réservée Eternal life was à ceux always qui croient en given Jésus. for people À who ceux qui really gardent are sa afraid parole. of Jesus. Mais moi je suis But me, I pas am vraiment sur la profondeur de ces messages. in the deep side of this C'est là où je message. parle que la That's vie what I'm éternelle. saying. Eternal Et life. je te parle maintenant I'm talking now au to you tombeau de Lazare. automatically in the grave Au of tombeau Lazarus. de Lazare. In the grave of C'est ça mon Lazarus. problème. That is my Je problem. suis au tombeau de Lazare. I'm in the Je vois qu'il I'm a in the grave of Lazarus. le I'm just tombeau de there. Lazare. I'm seeing there in Bien the aimé, grave of quand Lazarus. Lazare était dans la Beloved, tombe, when Lazarus was in azalaki te na makoki ya kobima. in the grave, he was not having any way to Atambola. get out. To walk. Azalaki na possibilité wana He was te. not having any possibility. Lazare na Lazarus kati ya kunda inside azalaki there, privé. he was really Azalaki not allowed. condamné. He was condemned. Lorsque la tombe de Lazare signifie quoi? But now the grave of Lazarus. La tombe de Lazare c'est quoi? Grave of vieux Lazarus homme. is what? It's old ezali men. mutu akala oyo ozalaki. It's old men that Kaka nde were otiki with ane ya kala. the same way you Okoti ane ya sika. you enter C'est-à-dire quoi? in new Quand Jésus est na It kati ya means vida what yo, when Jesus come in your life, akundaki yo na kati ya kunda. he find you in Quand death. Dieu When a God, visité les enfants d'Israël, he just finished La with the carte church of d'Égypte. Israel in Egypt, ne pouvait pas vivre à la main de Dieu couldn't live ou the bien end of prospérer. God or Et tant que prosper. bazalaki na kati ya kunda ya Egypte, Since they were really in the, Parce que in the old Egypte, Egypt, liboso bana Israël, when Egypt, ezalaki lokola in kunda. front of the child of Israel, was like Egypte, liboso bana Egypt, Israël, in front of the child of ezalaki terre moko Israel, ezalaki it minée. was a term that was Ils ne really pouvaient pas with faire de grandes pyramids. choses. They couldn't Parce do que big quand la things. personne Because when a azali na person kati ya vie ancienne na is ye, living in the old, aza in old, obligé automatiquement old, in old ya person, komona loboko is na Nzambe te. automatically is Mais a soki fact moto that he wants adeside, the end of God. atika I think vie ya the kala, person decide abi to live akota all vie ya life, sika, to enter in moto a new wana life, that alinga person, alinga you te. must love or know. Grâce pour la lumière de Dieu, You're ready to Ekolanda see ye. that and c'est follow it. impossible. It's Moto aza na impossible. kati ya dali, The one who moto aza na is kati ya inside, cimetière, the one na who is kati ya inside tombeau, in a grave, que lumière to moi oyo a light on the side, éclairé ye. giving C'est light. impossible. It's Pour impossible. soit tu peux abimisa libanda. May they have to Pour put amener you la out jour. so that you may see Parce the que dans le glory. tombeau, Because il y a in the toujours les darkness, ténèbres. there's only Dans le darkness. tombeau, In il the- n'y a in pas la the- vie. Dans in le the tombeau, coffin, there's il n'y a only- pas le travail. There's no way Dans le tombeau, in coffin. il n'y a pas le lieu où tu peux prendre l'air. There's no way where Dans you're le tombeau, il y a going to toujours l'étouffement. That's for sure. Il y a In moins the de tombeau à grave, l'élo. there's always Mais à ce moment-là, il se le bush. provoque.
I'm taking one Soit thing. décision. Take a decision. Décision vie na yo. Decision of my Et il life. faut pasteur à prier yo. It's not that. Et ça te papa nous faut à prier yo. It's not that your Ça te father, avocat nous faut à prier yo. It's not your lawyer that Et ça te qu'il faut nous motiver yo. It's not that La anybody to décision come d'une and personne et et où t'as dans son cœur. Motema londe ko motiver yo. Your heart is the one who's Motema going londe ko ebisa yo. Your heart is the one who's going Cette to fois-ci, you. That this cette time, fois-ci, that this time, I don't want to remain bien aimé, that. allez sur le kisa. Beloved, all years that you have Kaka passed, même histoire. same story, Kaka même réalité. same Baeba oka mutu reality. wana moko. They just know Soki you one musala te person. musala te. If it's Soki no way, problème no way. problème. If it's problem, Réputation problem. mabe. Bad Makambo mabe reputation. kaka yo. Bad things Bien aimé, just. ce n'est que le temps. Beloved, ce n'est it's que just le temps. time. It's just Pour time. l'instant, aux anneaux vase où eza vide. You at this time you are. Parce que Lazare na kati ya kunda But Lazarus, azalaki vide. Lazarus, Azalaki na vide. he wasn't having life. Naokende madame. I'm going nicely. Lazare na kati ya kunda Lazarus didn't azalaki have. etikete ya pamba. He wasn't. Po déjà having life bambomaki ye. because they have already. Balinaki déjà balene na nzoto balene na nzoto. They ambom him already. Ya batiaki babandi batourne bambome très bien. They are arranged C'est-à-dire qu'il n'a pas de vie. Moto aza na kati ya kunda aza un homme mort, aza une femme morte. You say he's a man or a woman. Mais dead. un jour, But one day, quand Dieu a dit when à he was Moïse, coming to va vers ces Moses, peuples-là tell Moses, go to pour those les faire people, quitter, to make them pour go les faire out, arracher to remove dans le them main de Pharaon. from the hand of Et c'est Pharaoh. ainsi que aussi That's why Jésus also s'est allé God also pour went sauver un homme, to save a pour person, sauver un homme to save a person qui est un source aussi who is a de ta source vie. of C'est-à-dire life. quoi? I mean what? Là où est ton âme était bloquée, Where your heart are Jésus lost, est venu Jesus came pour sauver l'homme qui est en toi. to save the person who is inside you. Yesu ayaki te mpona bikisa moto oyo ya nzoto. Jesus didn't come to save the people of Jésus ayaki this mpona flesh. bikisa l'homme oyo aza na kati na yo. Jesus only came to Tu connais cet homme-là? bless the people inside Baby us. homme wana, c'est ton âme. It's our soul. C'est ton âme. It's our soul. C'est ton âme. It's our Dis soul. c'est mon âme. C'est mon âme. Oh, it's my soul. Say Même it's my si soul. aujourd'hui Even if today je vois rien, I'm not seeing anything, nazosimba eloko te. I'm not touching Mais anything. étant que je vis, But since I'm étant living, que j'ai le souffle de vie, since I'm living, je sais now, qu'un jour, I know one dans mon day eloko, I'll see you. Yesu alobi nini? God is saying what? Liboso akunda. In front of Abi them. naobondela te. See, I'm not. Naozala nanga mokuse. I will be sure. Naozala nanga mokuse. I will be sure. Mais naoloba. And Mpo liboso ya peuple oyo. because in front of just Bayeba ke they may know yo ozalaka na ngai. that you are with Bien me. aimé. Beloved, Soki olingi na année 2022 oyo, if you want in the year omona loboko na Nzambe, 2022, ovivre la main de Dieu, the end of omona God, de grandes choses. you may Prends see ta it. décision. Take decision. Prends ta décision. Take decision. Parce que Bible ebisinga boye, The Bible is telling un that jour vaut mieux que mille one ailleurs. day it's better than 1,000 years far. Journée moko dans la présence de Dieu. One day in the presence of the Lord is better than 1,000 years far from me. Et les gars t'as mis d'ailleurs. And it's even passing C'est-à-dire quoi? 1,000. It means Ta what? décision oh qu'on soit lélo. All the decisions that you Que have ton made oui today, soit oui. your yes must Que be ton yes. non soit non. Your no may Je sais be pas. no. And I don't La know. lumière de Dieu est sur toi. The end of Et God j'ai bien parlé. I talk nicely. Celui qui reste dans le tombeau, The one who's still living in akomona ni loboko na Nzambe, you won't see the end of ni la God. lumière de Dieu. Not also the Les end of enfants God. d'Israël, The child of Israel. bazaki na moyen qu'on se croit They traité, will not have et tant que bazaki na Égypte. Because Parce they que were la in loi où il faut na kati Égypte, because the Lord has ezalaki called les in faire Egypt, exterminer. it was to kill Parce que them. bandaki qu'on se multiplier, They were multiplying puisque themselves bakolomboka. more than the owners Et of c'est the ainsi que dans la place. tombe, That's why in the moto grave, akotonga te na kati ya tombe. a person cannot be. Moto akoki koorganique na kati ya tombe. A person cannot. Moto akoki be kokende in the liboso na kati ya kunda. A person cannot. Même dans le ministère. In the first way. C'est ainsi in the que place of death. nous tous, That's why we are seeing nous that. voulons sortir. All of us want Tolingi to go kobima na out. kati ya kunda nyonso ya mabe. All of you want to go out. Po tomona la lumière de Dieu. So that we may Tomona see pole ya Nzambe. so that you may see Likola the vie na end of yo. God
C'est ainsi que Nathan That's Oyo, why in this moment, bien aimé, beloved, dans quelques minutes, I'll give you some minutes. pour ça la prière, moi quoi déclaration. You do a declaration Avant que prayer Cannabis Olala, before we go and sleep. avant continuer au ligno sala. Before you continue what you are doing, Osaka prière à déclaration. just do a declaration Ok, prayer. déclarer pour la vie na You are yo. going to declare for your life. Ok, déclarer pour la bana na yo. You are going to declare for your Jebi children. sansambe, Tell God, nazui famille na ngai. I take my Otangi family. komba famille na bino. I take my Soki family. famille A, If it's family yanga kombo na A, yango. I take Bisiki ezwaki yo telema d'abord. where you are standing. Telema d'abord, tokomi na suka. Stand, we've reached the inn. Tokomi na suka telema. We have reached the inn. Yebi sansambe, Tell God, je prends ma vie en main maintenant. I'm taking my life Je in my prends ma vie en hands. main maintenant. I'm taking my life Je in le my consacre hands. à toi. I'm going to consecrate Je prends ma myself famille. in you. Je prends mes I'm frères. taking my brother, Je my prends brothers, mes enfants. my sisters, my Je prends mon children, mari. Je prends ma femme. Also my Je prends husband. mes affaires. I'm taking Je all prends those mon things. travail. I'm taking Je my le work. consacre à toi. I'm giving it to you. Je voulais te suivre. I just wanted to. Je voulais marcher avec toi. I just wanted to. Je voulais vivre la lumière de Dieu. I just wanted to. Bien aimé, prie même Light pour of- cela que tu ne of connais God. pas. Just pray even for Si tu as people une personne sur laquelle tu as la vie à ma belle, If you know there's somebody who you Qu'il y a la vie des actes à ténèbres. a bad life. Parce que In this life is only dans la vie chrétienne, blackness. In the Christian life, si tu n'es pas de lumière, if you are not a tu es du light, ténèbre. you are Oui, c'est la parole de Dieu. It's the word of 2 God. Corinthiens 11. It's how they are going to do. 2 Corinthiens 2 Corinthians 11. 11. Je vais bisabi souhaiter Ça nous dit que that soki yo if you, mutu a man, olobi ke olingi you say that Dieu you love God et mamo, and mammon, c'est impossible. it's impossible. Olobi ke olingi Jésus et Satan, You say I love Jesus and c'est Satan. impossible. It's impossible. Bien olobi ete, The Bible is tu telling dois haïr us that un you have et to tu dois hate one aimer un. and you have to Et hate ce one. soir, And et this ce matin, this day, je te supplie, I'm really je te begging parle comme you. berger. I'm begging you. Fais ton choix. Do your Tu choice. veux la lumière Do your ou bien choice. tu veux les ténèbres. You lack Parce light que or you lack dans darkness. nombre 23, Because the Bible is telling us dans to nombre come 32, down. And olobi ete, he's telling us that et nous avons apesi biso le choix. God has given Là où on us a le choice bien of condemnating et le mal. and bad. Le bien c'est la lumière. The good is the Le mal c'est light. les ténèbres. The bad is the C'est le darkness. It's C'est le time. temps, prends courage. Time. Take Parle courage. à Dieu. Talk to Ma God. défendu mike mike oyebi. All your small Na vie oyo mabe mistakes. oyebi osalaka. All your small Yebi mistakes. sanza of me your ni bad atambola na life. kati ya lumière. Tell God I want Christ to azoloba go ete, to my light. Christ is Soki saying, otambola lokola moto otambola na katikati ya jour, if you're working like a person who is working in a cette middle of, personne-là the day, ne peut that jamais se person, cacher. he can never hide Pourquoi? himself. Il est à Why? l'œil nu. He's already in open eyes. Akomona na boye. He's even seen C'est like comme this. ça la vie de transparence. This is the life of Soit an angel. aimer Satan, soit Maybe haïr Jésus. loving Satan Soit and aimer hate Jésus, soit haïr Jesus. Satan. Either hating Tu peux pas the être devil au or milieu. liking Jesus. You cannot Je be suis in the moitié middle. chrétien. I'm not. I'm Je suis half- moitié half païen. Christian. I'm half also a pagan. Le lieu c'est le premier. Today is the Fais first. ton choix. Do your Choix choice. ezaka une fois. Choice just Ceux qui peuvent nous once. yamba Yesu Christ côté. If you did C'est it yet, l'occasion. is the Du occasion Seigneur Jésus. of the Lord Du our Seigneur God. Jésus. Of the Lord Je our crois God. ta parole. Je voulais believe in quitter the word. I want to dans go. toutes tes tombes sataniques. I want to go out Je of voulais all quitter satanic things. na I vie want to nyonso ya go moto ya out kala. of, all things of Je all voulais que people. ma vie change là I maintenant. want my life to change Je now. crois en toi. I believe in Je you. m'abandonne à toi. I'm living Je te reçois dans ma vie. I'm taking Et tant que Seigneur, I'm taking you with et tant que Sauveur, as et tant que God, mon Dieu. as my Et Lord, je te crois. and I Et believe je crois en toi en I believe 100%. in you in 100%. Je me donne à toi à I 100%. give myself to you Aujourd'hui là, today. je voulais marcher avec I toi. wanted to walk with Ainsi you. que tu as fait cette And prière, also the same way you have done là où this tu prayer, es, where you are. commence à prophétiser. Start prophesying. Commence à déclarer Start declaring pour ta vie, in your life, for pour your ta life, vie, for your pour life, ta vie, for your life, pour ta vie. for your life. Parce que Jésus est avec toi. Because Jesus is with Même you. si le loi y est awa, Even if today na God, tango oyo, in this yo time, tosali prière oyo, you the one who tu has done seras this prayer, sauvé. you'll be Tu saved. seras sauvé. You'll be saved. Le salut est pour ceux-là Uh, qui l'ont salute accepté. is for the one who qui l'ont accepted him. accepté.
who accepted you. Bien-aimé bondela bisike You don't zwanyo. pray where you are. Bima na kunda nyonso. Move out of Kunda all wana graves. kobima wana makasi na moko te. All those graves. Il faut que you Jésus go out aloba. of it by your strength. God, Jesus said Il to faut que talk. Jésus aloba. Jesus said to Oyo talk. bima na kati ya kunda So wana. that you may move out of Po this libanga wana ba world. ote yango. So that they Il may faut be que moved Jésus out. a parlé. Jesus said to talk. Dis papa, Say, Father, Seigneur Jésus, Father, viens Jesus, à moi. come Papa to me. kota pe na kati na nga Seigneur. Enter in me, Jesus. Papa nasengi epa na yo Seigneur. I'm asking you. Na tango o Seigneur. May you Na enter in mitiki me. epa na yo Seigneur. I believe myself. Toute ma vie Seigneur, All my je life, le donne à toi Seigneur. I give it to Papa, je you. voulais marcher dans tes voies Seigneur. God, I want to Enseigne-moi walk tes in your préceptes way. Seigneur. Amen. Enseigne-moi ta parole Seigneur. Teach me your way. Papa, afin que je tombe point. So that I may not Afin que je fall. reste pas dans la tombe So that I Seigneur. may not fall. Papa, tout ce qui était en scène Seigneur. All things that was in Tout ce qui était vain. dans le tombeau Seigneur. All things Je that les was laisse in the là grave. Seigneur. I'm living Je it les laisse there. là Seigneur. I'm living it Je there. voulais vivre I Seigneur. want to live. Je voulais marcher avec I want toi. to live. En plein jour. In En day. plein jour. In day. En plein In jour. day. Papa, je voulais m'accrocher à toi. Papa, je But I voulais wanted to m'attacher à approach toi. myself to you. Papa, je to voulais attach. vivre avec toi. I wanted to live with Papa, you. que rien de ce monde me sépare avec May toi. nothing of this world Ni divide la myself famine. with you. Not Ni anger, l'argent, not ni money, les critiques, not ni le criticize, rumeur des hommes, not also ni la persécution, word of ni men, le not also mauvais persecution, traitement, not also ni the les bad critiques treatment, des hommes, no, also ni la some jalousie, ni les bad, querelles, feeling of the person, ni la concurrence, not also concurrence, ni les incompréhensions de ce monde. not also Que je incomprehension, ne me transforme pas au siècle présent. that you are used to transform myself. Que je sois préservé à ta parole, Seigneur. Papa, je le déclare ainsi que Seigneur. Dès que je finis cette prière, Seigneur, que je m'abandonne tout en toi, Seigneur. I'm leaving myself Papa, all to you. bombanga yambangai. Oh Father, give Papa, me, bombanga yambangai. give me. Papa, je m'abandonne à toi. God, I'm leaving myself. Bien-aimé, ndenge obondeli bongo. The same way you pray, Kaka ndenge obondeli bongo. the same way you Tu pray, as bien prié. you prayed Tu as nice. bien prié. You prayed nice. Tu as bien You prié. prayed nice. Il est Dieu, He's le God. comparable Dieu. The incomparable Le God. comparable Dieu. The incomparable God. Yahweh, nabika moye, sembola loboko na yo, bato nyonso bamona yango, bakumisa kombo na yo, Yahweh, Yahweh, nabika moye. Sembola loboko na yo, bato nyonso bamona yango, bakumisa kombo na yo. Bien-aimé, Beloved, parle à ce Dieu le merveilleux, speak to that God is le marvelous. merveilleux, He's marvelous. le comparable Dieu. The incomparable Garde God. gloire, Father Lord, je bénis encore ton nom I'm blessing again your name pendant ce moment, for Seigneur, this moment, pour cette opportunité for this opportunity Seigneur, that you give us de this time. s'assembler là avec nos frères et sœurs Meet again here with qui our sont brothers là and et sisters qui étaient là aussi loin de who are nous. here and who are also Mais nous far sommes from là us. ensemble à ta présence, Seigneur. But we are here. On n'a pas regardé in your nos presence. titres, We Seigneur. didn't look at your title. On n'a pas regardé notre manière de vivre, We didn't Seigneur. look at our way Mais of nous sommes là living. réunis par ton nom, But you Seigneur. are really reign. Papa, bénisse-la, Seigneur. Father, qui bless s'est those connecté, ones, the one who Qui connected s'est mis en himself, ligne who put himself pour online, suivre cet to follow service. this service. La nuit des transex, Seigneur. The day of Nous Thursday. voici, on a passé cette rivière. Now that we have passed this On a river, traversé la mer Rouge we passed the river comme Mose avec les Like enfants Moses. d'Israël. Comme Josué aussi like also Joshua avec with ses compagnons. his Et nous friends. voici là aussi, Seigneur. And as Nous so we aussi are avec here, nos familles, as so entre we are les frères et here, les sœurs. yes, Toyebi kolekana. we know how to pass Toyebi ourselves. kolekana. We know how to Toyebi pass. kolekana. We know how to Peko pass. accéder. And also how to Peko access kosia. and to intro Année à Sika. a new Par la year grâce de by the Dieu. grace of Et nous God. sommes là. And we are Et nous here. sommes là. And we are Papa, here. laisse que ta lumière. Father, live Dis your que tes light. pôles na yo.
Live your Tika light. tes lumières na yo. live your Et ça light. écoule moko na moko. Make your Nous top voulons of each vivre other. ta main, Seigneur. Le projet de paix et de bonheur, Seigneur, The project of qui nous peace accompagne that de follows us. maintenant, dès cette première jour, dès cette première mois. Papa, que ta main puissante soit sur nos familles, soit sur nos vies. C'est ainsi que, Seigneur, nous t'élèvons, nous te glorifions. Et comme un seul peuple ensemble par ton nom, nous te glorifions. Papa, que ta protection, Seigneur, Oh, may your soit dans, protection dans nos us familles, Seigneur. be in our Papa, pouvoir et veille. Voilà, Pouvoir aimer pouvoir ta main. et veille. C'est ainsi que nous t'élèvons. That's why we C'est ainsi que nous elevate te adorons. That's why we Parce que exalt tu you. es Dieu. Because Tu you es are God. comparable Dieu. Incomparable Nous te God. glorifions, We Papa. glorify you. Papa, soutiens-nous, Seigneur. Father, Veille pour cela qui ne te Reign on connaît us. pas, Seigneur. In the name Veille of pour Jesus. les enfants fêlés, May you Seigneur. take care of children. Veille pour les enfants abandonnés, Seigneur. May you take care Veille of pour our les femmes children. veuves, Seigneur. May you Veille take pour care ceux-là qui of manquent même quelque chose à all quoi the survivre, Seigneur. community. Papa, veille sur eux, Seigneur. Bénis Lord, aussi tous pray on tous them. ces peuples qui continuent à soutenir. Oh Jesus, Les gens qui also- manquent quelque chose, also Seigneur. bless all Soutiens people les gens pareils, Seigneur. Et Oh, bénis-les, Seigneur. just bless us. Que ta main soit sur In the nous tous, name Seigneur. of Jesus. Que ton sang puisse encore de couronner et de donner encore plus de joie de demeurer avec toi. C'est ainsi, nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi élevé ton That nom. we have Comme prayed un seul peuple, like one ensemble à people, ton nom. like Nous te one disons, beloved. merci We are saying, Seigneur Thank you, Jésus-Christ. Jesus Christ. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que pourrons-nous encore acclamer pour la gloire de Jésus? Amen. Malgré nos fatigues de la prière de 45 matinales. Amen. Amen. Et nous croyons qu'il est Dieu. Que Dieu vous bénisse.